preparada? Sí. Sí, seguro? Sí. Takut? Oke. Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Desi. Aku Hector. Hari ini kita lagi ada di dapur mau masak. Mau masak bakso. Tapi bukan baksonya aku, baksonya dia. Baksonya orang Spanyol yang masaknya pakai wine. Pakai wine merah. Apa? Bakso pakai wine ya? Nggak kan mabok? Ala Spanyol? Nggak kan mabok? Enggak. Enak, gak apa-apa. No. Kok aneh ya? Penasaran yuk, kita lihat kayak apa cara masaknya. Papa, selain wine, red wine yang tadi, bakso itu pakai apa aja sih bahannya? Ya, sayur. Sayur? Sayur, Sehat ya, dong. ya, of course. Sehat. Sehat, terus apa lagi? Y tomat. Pakai tomat? Ya. Coba. Ya. Ini bahan dasarnya nih. Jadi ada paprika, Papa, paprika hijau. Sí. Baru tahu dong kok pakai paprika hijau. Ya. Ada wortel, ada ini. Ni puerro. Ini bahasa Spanyolnya puero. Ini gede banget, kayak bawang daun tapi lihat gede banget. Ini hilik, bahasa Inggrisnya bahasa Spanyol puero. Oh, ini tomat aja tuh. Ini tomatnya ya? Tomate. Ini yang Ya, tomate tomatnya. Udah gitu, di sini ada wine. natural. Red wine. Waduh, gaya banget masaknya pakai wine. Terus terakhir di sini ada baksonya, Papa. Vaso de ternera. Ah, Beef. dari sapi. Papa, ini lagi motong-motong. Kok aku lihat sayurnya gede-gede. Ya. Muy grande, ¿no? Nggak dipotong kecil-kecil? Sí, porque primero lo cocinamos, se cocina un ratito para que coja el sabor y luego, después de todo, se tritura con el vino y un poquito de agua. Oh ya? O sea, la salsa es líquida. Wow. Ini si bawang daun Spanyolnya digoreng dulu. Coba. Ahora, esto se deja así, poco a poco, a fuego lento, que se vaya haciendo, poquito a poco. Y ahora tenemos que freír un poco las vaso. Bakso sekarang digoreng. Ya. Digorengnya pakai minyaknya banyak atau sedikit? Aceite banyak atau dikit? Dikit. Tumis, ditumis. Esto mismo. Oke. Ya. Lanjut ayo, mana? Ayo. Kita sambil komen-komen ya. Kalau di Indonesia, Papa, bakso itu direbus. Hervir. Oh ya? Iya, No es daging frito. ya. Nggak ada. Ada sih bakso goreng, ada bakso goreng, pero bakso en general itu direbus. Terus dikit dimakan. Ini digoreng, nggak digoreng lah. Kalau goreng tuh Papa frito, freír, mucho aceite. No. Ini enggak. No, para eso ponemos el papel. Ponemos el papelito para que se vaya el aceite ahora, lo ponemos aquí. Y luego va con salsa. Ya lucu Esto ya. es solo ahora un poquito, solo se fríe un poquito para que hagan costra alrededor. Oh, jadi dimasak pinggirnya doang. Oh, udah mulai kecoklatan tuh. ¿Veis? Gitu ya, dikit Dikit. doang. Enggak semua sampai mateng. Es de kit para darle un saborcito como frito, como más tostadito. Beda banget sama di Indonesia ya. Sama bahasa Indonesia beda, totalmente diferente. Claro. El Spanish style, enak. Enak bahasa Indonesia. Mama tahu kita masak pakai wine banyak. Banyak makanan. Banyak makanan ya. Terus Papa, aku kan nggak minum alkohol. Nggak, terus gimana sih? Mabok dong. Nggak mabok, kenapa nggak? Enggak mabok, mamá. Karena? Porque el alcohol se evapora. Cuando está cocinando el vino, llega un momento que el alcohol se evapora Oh sih? y desaparece. Entonces el alcohol no, Jadi- aunque cocines con vino no te sube. Jadi pakai cocina Enggak con mabok, mamá. Jadi buat apa masak pakai wine? Porque le da un sabor distinto. Oh, ada rasanya gitu, beda lagi. Claro, luego lo probarás, lo notarás. Un sabor muy interesante para carnes. Oh gitu ya? Claro, por Baru eso tahu. Alex puede comer, aunque esté cocinado con vino, Alex puede comer. Boleh? Boleh. Soalnya dia nggak ada alkoholnya gitu. Gak ada alcohol, mamá. Iya. El alcohol desaparece y se queda el sabor. Kalau di Indonesia kita makan bakso pakai sambal, kalau di sini makan baksonya pakai alkohol. Nah, Pakai wine, aduh. Nah, Nah, ini gimana kabar nih? Baksonya udah mulai coklat. Ini apa kabar, Papa? sayur. Wow.
Sedikit ya. Wangi, sayurnya wangi. Papa, Ya. udah gitu dimakannya pakai apa? Normalmente con patatas fritas. Pakai kentang goreng. Sí, porque como tiene salsa, patatas fritas enak. Cocol. Cocol ya. Cocol. Cocol Papa, banget. kenapa nggak makan pakai mie atau pakai nasi? Enggak. Enggak. In Spain no. Kalau di Indonesia kan makan bakso pakai apa? Pakai mie gitu ya. Udah enak banget, apalagi kalau lagi mendung, lagi hujan, makan bakso pakai mie. Ini pakai kentang goreng. Ya. Pakai sambal nggak? Nggak pakai. Enggak. Ya. No. Nggak apa-apa yang buat aku kecerotin aja sambal sendiri. Ya. Nggak pakai sambal nggak enak. Enak pakai sambal pedes. No. Aku piring nggak bagus, nggak enak. Nggak. Ya, enak pakai sambal, Papa. Nanti coba pakai sambal Pakai ya. sambalnya enak, Dikit. biar pedes. Pedes. Red wine pakai sambal. Gak mau makanan Spanyol sama makanan Indonesia. Nah. Campur campur. Mix. Nah, sambil nunggu si Papa Hector masak-masak, aku mau cerita-cerita nih. Kan dulu neneknya Hector tuh pernah bilang ke aku, kalau di Spanyol orang tuh banyak masak pakai wine. Ini nih botol wine-nya ke depan aku. Kayak ini nih. Masak pakai wine. Aku yang nggak minum minuman alkohol, yang nggak minum wine gitu. Hah, masak pakai wine kayak apa rasanya? Ada sih, aduh, takut gitu makannya. Jangan-jangan malah mabok atau gimana? Sekarang dia mau masaknya pakai wine. Penasaran kayak apa hasilnya ini? Rasanya aneh nggak ya? Ada rasa aneh apanya? Mama, Papa, bakso Udah udah matang? matang. Ya. banyak banget udah digoreng, 25 biji. Vamos a ponerle un poquito de tomate también a la verdurita, ¿vale? Ini udah empuk, Ya. udah soft. Ya, Tuh, tomat un poquito, ¿vale? dikit doang ya? Dikit. Oh, oke. Para que se cocine ahora todo. Itu bukan kecup ya, Bapak ya? No, tomate triturado. Jadi kalau di sini tuh ada tomat, tapi tomatnya, Ya. coba lihat Papa botenya, ambilin coba. Jadi tomatnya udah kayak kita mah udah itu Ya, sih. ya. Igual que si lo rayaras, Nah, udah di. lo mismo. Ya, No, itu. tomate natural. Oke. Papa, Ya. itu wine. Guay. Dagdikduk. ¿Nervous, mamá? Mama Iya. takut? Dagdikduk. Abisnya Nggak lucu apa-apa. banget masak pakai wine. Gak apa-apa, mamá. Itu Papa, ¿cuánto de vino vas a echar? Sebanyak apa? Un poquito, ahora lo verás. Satu gelas segini. No, toda la botella. Hah? No. Ayo semuanya tuh pusing. Un poquito. Dikit doang. Sí, un poquito. Oke, kecilin dulu apinya, Mama. kecilin. Udah siap? Ha llegado el momento, mamá. Dren. ¿Vale? ¿Estás preparada? Sí, Sí, seguro. sí. Takut. Oke. Aduh, Mama serius. Lo. Banyak banget. Aduh. Papa nggak salah, itu banyak. No. Coba. Dikit. Coba. Dikit itu. Udah hampir setengah botol. Dikit. Enggak. Huele Dikit. un poquito, huele. A ver. Ahora es un poquito fuerte. Papa, tahu nggak kalau di Indonesia baunya kayak apa? Bau ketan. Papa nggak tahu apa. Ketan? Ketan Ketan sih. apa? Aduh, ketan apa sih? Itu loh kok di Bandung ada ketan hitam yang udah difermentasi, baunya mirip. Oh ya? Ada. Papa serius ini nggak akan ada alkohol. Enggak. Serius ini Alex bisa makan. Enggak. Ya bisa. Yakin? Ya, nggak apa-apa. Ah, Trust me. nggak akan ada. Aku galau. Aku yang di sini a i u e o. Nanti. Ahora se tiene que Mau evaporar. coba sama aku ada No, kodoknya. ahora no Aduk. puedes. No, acá, wait. Kenapa nggak boleh? Espera un poco, porque se tiene que evaporar el alcohol. Jadi ini yang nggak uap-uap ini alkoholnya gitu. Muévelo un poquito. Boleh? Boleh. Coba diaduk. Wow. Wanginya sih enak. Ahora se le echa agua también, ¿eh? Oh, dikasih air sedikit. Sí. Déjalo. Ahora se queda ahí un ratito. Haciendo chup. Vale, mamá, udah. Udah, siap. Sekarang Ahora diapain? tenemos que triturarlo todo. La verdura, sayur, red wine. Ini semua saus. Lihat. Wow. Udah dikasih air dulu ya. Mm. Kayak jadi kayak gitu.
wangi. Wanginya apa ya? Manis, wanginya manis kayak ada wangi tomat. Suka? Bawang, rasa bawang, paprika, bawang, tadi puero, apa? Ada rasa puero-pueronya. Suka? Enak. Enak. Entonces, ahora estas vaso Vaso. para adentro. Ini dimasukin sini. Masukin sini. Porque ahora se va a hacer poquito a poco, se sigue cocinando ahí dentro. Sambil dimasak. Tadi kan setengah matang ya? Claro, Mitad, no? claro. Sekarang diberesin semuanya. Porque el vaso no está hecho. Ya, cuman luarnya aja. Ahora la salsa también coge sabor del vaso y de todo. Del frito, del... Warnanya oranye. Lucu. ¿Suka? ¿Mama suka? Enak. Mama Boleh. mabok? Mama enggak, ini masih bisa ngomong. Belum mabok, belum. Desiga mabok ya. Enggak mabok. Nggak apa-apa. Nggak ada alcohol. Wah. Vale, ahora ya. ¿Eh? ¿Qué te parece? Hey. Ini diginiin sampai apa? Ini diginiin sampai kapan, Papa? ¿Hasta cuándo? Ahora tiene que estar ahí un ratito. Ahora unos 20 minutitos a fuego lento y vamos haciendo las patatas fritas. Papa, makan. Mateng. Ha llegado el momento. Ini kentangnya kotak-kotak ya, Papa? Nggak panjang-panjang. Ya. Esto con la salsita está muy bueno, ¿sabes? Cobain. Ha llegado el momento de probarla. Cobain ya, potong. Coba. Potong. Hati-hati ya. Mabok. Ini baksonya beda banget, Papa, sama di Indonesia ya. Diferente, ¿no? Oh, ini ngingetin aku sama bakso di IKEA. Mirip ya? Oh, merah. Kita coba. Cium. Coba cium dulu. Wangi nggak? Cium. Wangi. Cium wine? Enggak. Enggak ada wangi-wanginya, enggak ada. Wangi apa ya? Manis wanginya, Papa. Oh ya? Dulce. Aduh. Nervous? Takut? Aduh. Daisy suka? Enak ya. Kan ini daging sapi ya, Papa ya? Ternera, no? Ya. Enak. Dia empuk. Aku kira bakal keras loh, ternyata empuk. Ya. Asin, gurih. Kayak apa ya? Kayak daging sapi cincang sih. Tapi enak. Oh, kan ada tepung panir jadi agak crispy. Coba pakai kentangnya. Enak nggak kentangnya? Kentang sama pakai sos ya. Cocok ya? Enak. Bagus. Nota, ¿qué nota me pones de 0 a 10? No, sampai 10. Kayaknya dikasih... Aku kasih 8, 8. Wow. ¿Sabes por qué 8 no 10, Papa? Why? Nggak ada sambal. Mana sambal? Kalau dapat sambal sama kerupuk, aduh. Baru 10. Tambah sambal 9, tambah kerupuk 10, Papa. Aduh. Kurang sambal sama kerupuk ini. Oke. Sekarang giliran Papa mau coba nggak? Ya, coba. Mana yang Papa itu? Mau. Sini, coba Papa makan, Papa makan. Lihat. Coba Papa makan. Papa makan. Ayo. Kan, coba. Karena giliran Papa belum cobain. Yang Papa, waduh. Panas? Enak nggak? Enak ya? Tapi beda sama bakso Indonesia. Kalau bakso Indonesia, dia nyoy, kenyal, betul? Wow. Bakso Indonesia apa sih? Chewy. Sí, es diferente, ¿no? Iya, kalau kita kan pakai tepung aci. Papa, eso lleva huevo? Ada pakai telur ya? Oh, sama. Kalau kita kan pakai aci, pakai tepung terigu. Kalau ini kan nggak pakai tapioka kan? Ya. Kalau ini kan pakai tapioka. Kalau ini daging, telur, dibumbuin terus dipanir. Sí, Beda. y si fueran de pollo, serían más suaves aún. Kalau pollo? Claro, más suavecitas. Lucu juga. Baso, Spanish baso. Spanish baso, beda banget. Yang ini mirip bakso IKEA bener ya. Bedanya di teksturnya, beda teksturnya aja. Enak. Están muy buenos, ¿eh? Y las patatas fritas con la salsa. Sama sausnya ya. Cocok. Enak. Kebiasaan kalau makan pakai tangan, jadi ini ngambil pakai tangan.
Enak. Sausnya enak ya, Papa ya? Sí, muy buena. Enak. Este es el típico plato que hace tu madre o tu abuela, que está súper bueno, que nos gusta a todos de cuando somos pequeñitos, y así que... Oh, y jadi hecho con vino tinto. mama sama abuela juga bikin pakai Ya, wine. sí. Enak ya? Ah, boleh. Desi takut. Nggak usah takut, ternyata Mabok? nggak Desi bikin mabok. Aku nggak mabok. Nanti Desi mabok. Nggak akan mabok. Oke. Yuk, Papa, makan. Ya. Kita nikmatin bakso Spanyolnya Papa Hector ini. Makan, Papa. Nah, kalau kalian ada pertanyaan atau kepo nih, resep Spanyol apa yang bisa kita bikin, jadi kalian bisa ngikutin juga di rumah, kabarin aja, nanti aku sama Papa cari-cari nih ya. Siapa tahu bisa di-share juga ke kalian. Oke, sampai sini aja vlog kita hari ini. Makasih udah nonton. Kalau kalian ada pertanyaan, ketik aja, aku pasti balas. Jangan lupa like sama subscribe. Oke? Dadah. Dadah.